Mani komono chung Tipramota Sinablo committee ni Nia je kaisa laitangnai hajamarao je gotona lutui naidinor naidisini Tipramotarot সম্পূর্ণ জায়গা কোনো জড়িত করে আগঠনাও जोंनर साइमाना जे चिनि सिमना केन्द्रओ लाइथांनाय इलेक्शनफोरावो कोनो वालाय सुलाय बुलाय तगलाय अबो बुंगिया सुस्थ शान्तिनो दङ अ जागाव चिनि मिया हेजामारा बाजारबार रणबीर देबरमा ताई शैलेन्द्र देबरमा चिनि तिब्रामथानि समर्थन न बरो किन्तु आ गठनाव गरै बरो हेजामारा बाजारनि बरो बं गामियो अटो गायथांमानि आ समयो बरो बीजेपी रो कम्युनिटी हल ताम निजानि बरो गुलगुल उलायै वालाय सुलाय तंलायखा आगे आ जराव न चिनि रणबीर देबरमा ताई शैलेन्द्र देबरमा बरो जेहेतु आ आमसायनि न बरो थाङै नायखा अटो बाथाखै संका तामुंलाय नरगर हानै हिमानि फरेंखनो बरनो एमन जे फायै खुक सित्राबाय बरनो कक साखा एमन जे कक साखा आबो सानि मतलिया ओंखायनो दागा सपां लायखा गा बर परके बर बुलायमो परेंगके बरनोबो बुई बरकनो ताबो हस्पिटाल खिखलायरिका किन्तु अबाहाय गठनार खुब सेलेंमासिसा अमो मुसांगिया अमो नायथकिया तिनि अमनो साथायख्लायो बरनि बिसिङाव हयतो बर गुनगुन इंलायनो मानो बा ओंखोना चिनि तिप्रामथा अ जागा कोनो जड़ित गरै अ गठनाव चिनि रणबीर देबरमा शैलेन्द्र देबरमा बर बाजारनि बार नग अटो गायथांमानि आ जागाव अमाय गठना नायदेसिनि तिप्रामथानि चिनि किसु नेतारनो बर माहायकै केस रक जड़ित खायै मामला खायै चिनि तिप्रामथानो गराक फाननो बेलिनान बगै बर साइतो हुइतो मतिनि अमो वाइसैया कौमा जागाम साइतो एबं बनि गठना नर नायदि कौमा जागा बनि निजरा बिसिङनो गठनांगो चिन बरनो बेरो तिनि खवाय तकसाया रगो नर नुखना मन की बाद्र अ जागा रगो जे गठनांगमर निनि ताकारजुला रगो जे बर नायमानि अ जागा ताकसिनि सिमनाव बर गठनागा तिप्रामथानो सिलका ओ सगांगते इवेन कयेकटा दिन सगां बंनि ब्लॉक चेयरमैन नि चेम्बार थाङै बर निजरा बुलाय पेबखा राबार चारानो तयै तिनो जागा बसकां इलेक्शन फाइट दङ बर साव बुट बासनाय बन ग्रुप विजन बर बुलाय तखा अ ब्लैक हेन साया अबसो माहायकै नुहि दङ सिनो एलाकाव बन ग्रुप विजन दङ बर बुट बासनानि सुदु बुट बासनानि बगै मियानि जे कम से कम प्राक्तन सीएम अर्थात ताबो बर्तमान पश्चिम त्रिपुरा जिल्लानि एमपी बो फाइनल निगाकै कम से कम निनि एसडीएम लेवल साना नांगो बा निनि चिनर जनप्रतिनिधि इंगै खरनै दङ चिनि मिनिस्टार बरंगरां सार बिश्वकित देबरमा ताई बरंगरां एम सार रविन्द्र देबरमा दङ कोनो इनफरमेशन करै आरो लाई थांनाय लोकसभा निर्वाचन जों तिप्रामथा तिप्रासा एकट उनखा बीजेपी बाय जों बीजेपी बाय उनखा बीजेपी नो जों समर्थन खाय जों बुद्रि हका और जों कैसे सरकार दङ जों तामनि जों बर जों बुलायनि ओ तो सिनि कालचार या जों आपति कोनो करै बुलायथिनि नर लोगआबो सोलो जे सिलचामानि ओ सम्पूर्ण व्यक्त अथस जे ताबो जे बिपिन देबमा जे होसकारि मुलो जे कक साइतमनि आबो बिनि कक बर साइना हाखै चाव हाइस बजे अशान्ति सृष्टि खालामनाय दङ आबो खूब जाया गोबां माने नांनि तिप्रामथानि बिसिङाव माने गोबां केस खालायजा बुङो अलरेडि न खांगा अबे केटाम जानाय न खाया त सिनाव बुङो खालायखाङो नायदे जों बहायनो आसुक दंगला बरकनि लाई थांनाय गोबां जागाराव चिन बरक आ जागा थोसि थाङिया आबो बुदिस केस खायतो दासो कोर्टमा पुलिस तक दङ तिने जुदि अ जागा साइ थांगाकाय प्राक्तन मन्त्री अथवा ताक पश्चिम त्रिपुरा जिल्लानि एमपी बो फाइनालि कुनु कैसा अ जागा पुलिस मुगिया पिछुनिया म पुलिस करे आ जागा तिनी पुलिस तंगाकै त अबाहाय गथना बुंगला खामु बर फनो तिनी अ जागा नमा साव एरें खाय तिप्रामथानो तिनी नेतारनो जे मामला मुकदमा खाय चिनि फानबिल लिना नायमानि आव बरक
imang tongle bun haisa chini borok je bujangne rok borok to file khaija case abo dati ke arrest ma khaide abo sangsi abo dabi khai chini Ronobir Deborma Soilin Deborma borok hospital laikya borok bazarni khajamara bazarni nogo auto kaithangmani a jaga tamung laikya ni naikangkai bono buk sita karwi daga sopang laikya chini borok no bir hoka ole o jaga tipramo tha gongni program committee hall bisingo da aba haika tarka torki bisingo borok phatar thang naikya oro boni elakao borok bong para aro bong kami bazarni kibilpuru borok no ka tamung lai gala galisin laikya borok no phatar buikika তারপরে কাইসা কত মানে কত নতুন কমলকান্তি ত্রিপুরা বুঝাবো নাই মানে ত্রিপুরা মতো না বড় করে না কত আছে টাকা ও কি ত্রিপুরা মতো দা বুখা বতই কমলকান্তি ত্রিপুরা মিডিয়া না নাইদি ত্রিপুরা মতো থিস থাঙ্গিয়া গাই ত্রিপুরা মতো বাহিকাই চিনি সাংবাদিক চিনি খরচ তাকুক সাংবাদিক ন কমলকান্তি ত্রিপুরা মতো বাহিকি বুনাই চিনি ত্রিপুরা মতো জায়গা জড়িত সিকিউরিটি থাঙ্গিয়া গাই বাহিকাই সাংবাদিক সোंबुनाय মত সমাজ পরিবর্তন বা সঠিক সংবাদ প্রদান খাইদে ব্যক্তি ন ভাইকে একটি সে বুনাইবা ত্রিপুরা মতো কেসে করে ইংাকে ভাইকে আরো ত্রিপুরা মতো বুনাইব ন আর তে গেছে সাংবাদিক রং না বলে রিকোয়েস্ট খাইও কাহাম কে কিসে ক্ষেত্র হই নাই মানে নিউজ রখাইবাই কেবা কেবা তেমন কাহাম সঠিক ভাবে কাহাম তদন্ত খাই orang ni jasa jana mana case kelajar. Aku no mana borok to jadi eras kanya ni di dunia borok saka. Mana borok action kanya ni. Aku tu mau ni tamo sabang ni case. মিথ্যা মামলা পর প্রতারণা খাই নাই जों ত্রিপুরা মতো সিমনা ব্লক কমিটি এরেং আসুক তংলা जों অমন নমাসাও যে জায়গা जों आ জায়গা কোনো জড়িত করে जों তো থাঙ্গিয়া जों এরেং যে মামলা রিজমানে আমার